Bonjour, toujours dans le cadre de l'introduction de la comptabilité générale, on va parler sur les partenaires de l'entreprise et les flux économiques. Alors qu'est-ce qu'un flux? Les flux représentent les mouvements de biens et services et les mouvements de monnaie entre les différents agents économiques. Et on distingue deux catégories de flux. Les flux réels qui représentent les mouvements de biens ou de services, يعني التحركات ديال المنتوجات والخدمات, et les flux monétaires qui représentent les mouvements de monnaie, يعني التنقلات والتحويلات ديال الأموال. وعلى سبيل المثال الشركة كتشري سلع اللي هي دي بيان، وهنا عندنا دي فلو ريال ونقدروا نسميوهم في نفس الوقت دي فلو فيزيك. ومقابل هاد السلع كتعطي الشركة لارجون يعني فلوس، وهنا عندنا ان فلو مونيتير او فلو فينانسيير. كيف ما كنعرفوا ان لونتربريز عندها دي ريلاسيون افيك دي بارتنير، وهاد لي بارتنير هما لي فورنيسور يعني الشركة اللي كتشري منها لونتربريز السلع لي مارشانديز او المواد الاولية لي ماتيير بروميير، او الادوات والالات والاجهزة الخاصة لتسيير الشركة. On a les institutions financières, واللي كنقصدوا بهم عامة les banques et les assurances. Ensuite les personnels, يعني الموظفين والعمال اللي عندنا في الشركة. Les organismes sociaux, واللي هما la CNSS, la CNOPS وصندوق التقاعد. Et les propriétaires, يعني الأشخاص اللي كيمتلكوا الشركة. وما نساوش ليطا واللي كنعنيو بها الدولة. وأهم بارتنير بالنسبة للونتربريز هما les clients. ومن خلال هاد الشيما نقدروا نشوفوا لي فلوي مونيتير et réels entre l'entreprise et ses partenaires. Par exemple, l'entreprise achète des biens et services من les fournisseurs. هنا عندنا un flux réel. Et en contrepartie, l'entreprise verse de l'argent à ses fournisseurs. Donc c'est un flux monétaire. Et l'inverse dans le cas du client. Pour les personnels, font un travail dans l'entreprise, c'est-à-dire un flux réel. Et sa contrepartie, le salaire versé de l'entreprise à ses personnels, qui constitue un flux monétaire. Mais on a des cas exceptionnels pour les institutions financières, l'entreprise qui a crédit ou un prêt accordé par la banque à l'entreprise. C'est un flux monétaire. Et en contrepartie, l'entreprise rembourse l'emprunt et on a aussi un flux monétaire. يعني هنا عندنا une entrée et sortie d'argent من l'entreprise وما عندناش des biens ou des services اللي كنقصدوا بهم les flux réels. Comme ça, on a terminé l'introduction à la comptabilité générale et merci pour votre attention.